are ready. The players are ready. The time has come for the main event. Apir Kambanay, Purok Size, Danau City. Bakbaka na. Team Cebu City versus Team Dumanhog. Team Dumanhog, Janlip, Nunil og ni Orle kontra sa Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobert. O game 1 on the way sa atong main event. O pasalamat sa atong mga medyo sponsors diri sa atong bakbakan nga sila si Clark and Andy Van Milinson family o natong medyo sponsors. Okay ni serbisyo Kulapo para uno. Agay team rin ni Janlip Gilaras ni Kulapo. Pad na early in the game si Batang May Laban. Tuara Kulapo. Wana hinay pa. Tuara tok mo ni Nunil gibundakan ni Janlip. Out ball ang 360 shot ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Igualis 0 pa, igualis 0. Special thanks nila ni Ruli Rasbil Lapinid, Andres Tapia, Tami Manso, Ninyo, CJM Builders, Chris Abayon, o sa tanang mga barangay official sa Apir Kambanay, Danau City. Ay, tara. Janlip, sakit ato. Out ball. O happy birthday diay ni Rex Milinson. Ang kaparihan ako og birthday si Rex Milinson kay birthday na ko rong adlaw. Salamat kayo sa mga migrate na ko sa ako ang birthday. Di ko ka-reply ninyo tanan guys kay may violation tanan sa sobrang engagement from the bottom of my heart. Gikan ni El Mayor, salamat niyo tanan. Atok mo di Sadam, di mahikap. Susan Roses Amalia Puentes, Lamia pagkaplastada. Ono 0. Okay ni serbisyo Jobert. Alay, Orly, higang counter attack. Oy, timbre ra gigamit oy. Timbre ra gigamit. Sa atong mga organizer, shout out Ayan Alcober og Jimwell Paring. Mao na ato ang mga organizer sponsored by mao ni sa mga Milinson family. Agay! Bikilas tira Kulapo. Side out. Sir Jonathan Arqueon, shout out. Ria Morcilio, shout out og Yoyo Emiliano Borbor Quijano, ang tagiya sa Emil Banpurin, shout out. Og ni Ma'am Maricel Buston ang tagiya sa Maricel Antonio Chicharon, shout out. Lamba ni Kulapo. Gikaingin oy, hawan pas kang manang. Ngilngiga pagkatirahay. Ngilngig pas babuing daot. Okay, back to the ball game. Servisyo sa Forever na game breaker. Gilaras-laras ni Riz Overhead ay. Sakita ay. Balang Kulapo diri, buslot-buslot ring overhead sa team Dumanog. Okay ni servisyo sa Forever. Na game breaker agay lobog yatag. Tuana, may pusing na sa Kulapo. Lamba, kuha pa. Sadam, aksyon padpad. Gibirahang bibi orle. Tuara. Nagkabigaya na. Ay, out ball. Awas ang tirang Kulapo. Side out. Lales. Servisyo na team lifter Janlip. Agay, Nunil, may pika. Tuara Kulapo, gabag-gabas na sa overhead. Lobo giatag ni Idol Jobert. Gipika ni Bibi Orle ang Batang May Laban. Tuara, Lobo. Nunil agin timbre. Tuara binumba sa ire. Out ball. Ono tres. Okay ni para do serbisyo da team lifter Janlip. Tuara Lobo giatag, may pusing si Janlip. Gipikhan, kuha ni Mr. Explosive. Gipon ni Bibi Orle. Nunil Lobo. Agay pictos ni Kulapo. Agay pad si Mr. Explosive. 2-3 na. 1 point lead sa Team Cebu City sa atong game 1 sa atong main event. Shout out ni Bulabog Bay, Boss Edgar Rivera, shout out Charlie Milan, Eric Lasarte ug Manuel Sir. Ay, goodbye na. Sound pa. Kini. Ay, sound lang gyapon Nunil, gikabyon na. Nangabyon na. Buyok kinunel kay nibuka ng Team Cebu City. Away, over the bakod. Away from home.
Konsyal Celso Gabonada, Don't Titing, Konsyal Bayik, Diaz Cordoba, shout out. Ala, Janlip, Lamba. Giba, oy. Giba si Kulapo, mga kaibigan. 4-3 na, 4-3. Incho Rebilla Canoy, Konsyal Louie Alquisalas Desbariles, shout out. Jongjong Clark Jason Bambo o nila ni Boss Relayar o ni Boss Richard, shout out sa Team Cebu City ha. Pokot ang serbisyo ni the team lifter Janlip, side out ang mga kaibigan. Andoy Pordoy, Ibitan niyo sa Descute, shout out. Sir Abraham Jogan sa iyang AG Jog page, shout out. Rolly Bihik sa iyang may siulan, shout out. Ay, Batang May Laban, Lobo. Tokpo ni Sadam. Wapa, wana, lugaw na. Janlip Lobo, gitira. Sadam, agay, kitas bumbang Sadam, mga kaibigan, pero sagang pas kontra. Ay, Nunil, Lamias, Pictos, counter attack ni Jobet, sound ni Nunil. Kulapo, maruwa, oy. Ay, wana, di na madagampo. Impas na ng utang. Oy, mat salam, partner bola guys, partner bola. Mat salam, partner. Ang usa sa ato promoter ha sa volleyball dayon-dayon, Yads Casinilio, mao na mga promoter na to. Okay na serbisyo, Nonel the Pride of Dumanhog. Kulapo, Lobo, gihatag. Batang May Laban, mitira. Kuha pa, Batang May Laban, mibahog. Saud lang gyapon. Ay, tora. Ala ka niya, binunda kay na sakto. Padpad na diri. Agay! Nonel! My goodness, Nonel! Hapit lang mabangga si Bilyan. 5-3 skor ha. 5-3 in favor of Team Dumanhog. 2-point lead sa ato ang game 1. Kini para 4 ni serbisyo Mr. Explosive Jobert Plasinas. Out ball. Side out. Marvin Pitugo Padayogdog, shout out. Jimboy Di Basca, Ralph Villalos, Dias Lindogon, Sibunga, shout out. Okay ni serbisyo, Batang May Laban para size. Ay, tuwara gihansak ng Janlip. Sound pa. Gibuyok. Allah. Over na bakod. Shout out na ni Zach Bihag, ang atong organizer dito sa kuan guys, sa Panas Konsolasyon. Shout out. Inatindan sa tumang. Ala, gubat! Wala na, kinubatay na si Nonilo. Namungot na oh. Namungot na si Nonil. Gipunan Janlip. Ay, hiwi 5-4 na. 1 point lead na lang sa team Dumanhog. Kini equalizer ng serbisyuhan ni Sadam para Iguales. Hala kaniha, Lobo giatag kini. Sharon Kunita. Kana sakitag lamba ni Bibi Orle ay. Umirid girakrakang Kulapo. Gigagrakrak Kulapo ay. Gihurot ang mga bala ni Idol Kulapo, mga kaibigan. Okay ni para labaw. Serbisyo Sadam. Ala. Agay! Labay na, side out. Shout out tayo ni Boss Tisoy sa Peace Valley. Inatindan si Res, Boss Tisoy dire. Janlip. La servisyo da team lifter. Janlip, lamba! Binomba sa ere. Giba ang depensa ni Idol Kulapo. Size 5. Change court. This game is brought to you by Maricel Antoni, Chicharon and Minimart. Located sa Bugon na Sibunga. O ang email ban po rin, mga kaibigan. Call 0952435411 if you are in need of a ban for wedding. Email ban po rin. Servisyo da team lifter. Kini para City. May posisyon ng out ball na. Wana. Labay na. 5 City, 2 point lead. Wana, 2 point lead sa team Dumanhog. Kini servisyo da team lifter. Agay Lobo, yata gipusingan ni Nonil Milaras. Out ball ang tira ni Sadam. 8-5 na, 8-5. Wapas tono ang mga tirada sa team Cebu City. Sa sigilang outball, mga kaibigan. Lobo gihatag ni Kulapo. Baby Orle.
Wana, bugnaw pa. Wapa? Nunel. Easy ball pa, easy ball. Lapo Aron to. taon-taon, wana. Nunel, Wana. Jobert. Ay, ito na, bikil na. Bingo na. Tangil ngiga, Jobert. Og pleasing, Jobert. Tangil ngiga. Hawan pas kang manang. Gibarbasang idol Jobert Barsinas. Okay na, servisyo ko lapo. Agay lubog yatag. May pusing ko lapo, may pabuto. Fire in the hole. Fire in the hole. Gilaras-laras, oy. Gibokbok sa team Cebu City ang team Dumanog. Wana ni. Nagkiginubatay na. May bawas ang team Dumanog. Bokbok. Gikulata na. Hala kaniya. Wa magpalupig ang team Dumanog. May bawas. Grabe yan niya, oh. Ligwati ko lapoy, grabe ya, oy. Giligwatan laom yuta, oy. Murag kamuti, gikaot sa laom yuta, oy. Puntas na daw. Okay ni servisyo, kulapoy sa best. Lobog yata ni Bibi Orle. Gilambahan ni Jobert, tuara. Tuara, Bibi Orle. Nag-bias na sa overhead pag dipinsa sa team Dumanog. Ay! Good item! Good item kayo! Susan Reusis, oy. Good item kay tira ni Kulapo, mga kaibigan. Okay ni servisyo Kulapo. Okay, tara Orle. Action nagpadpad la. Ginamba! Trapo! Grabe, oy. Kapuilo ginis idol Kulapo lagi. Grabe kay laras-laras, oy. Sus. Murag bagyong udit, oy. Tangtang atop sa mga balay. 1-5 re ayuda. 1-5 rayado yung ayuda. Sus. Bagyong udit. Serve ko lapo. Igual sotso para no. Tuara. Jobert kuha pa. Agay gilambahan sahod lang yapon. Orle. Ay Kulapo. Perting pagkabitaya. Para eroplano, eh. Di para si eroplano sa Kulapo. Iguales 8 na kini para no ibine servisyo Nunel. Tuara giatag. Tuara. Ay sahod lang yapon sagang ha sa team Cebu City ha. Arak na sa Kulapo. Agay. Jobert. Tuara ngilngiga sa Batang may laban, oy. Ngilngiga mo dipinsa dito sa team Dumanog, oy. Nunel, pokot ang maral. Iguales 8. Kene para labaw na. Serviso Mestre Explosive Jobert Barsinas. Ay, sintro. Kuha pa Nunel. Gikaot ni Kulapo. Laom tani lagi. Di ba dawat? Silong. Subway lagi. Subway. Di ba dawat na? Iguales 8. Kene servisyo Batang may laban. Bibi Orle. Janlep na team lifter Lobo. Gipika ni Kulapo. Ay bikilas tira ni Batang may laban. Batang may laban mi pabuto Mirena. Kulapo labay diri. Ay bikila Sosan Jusis. Sos undak-undak ang tili sa Dampo River, ay wakabantay ato. Igking si Sadampo River sa tira ni Sos Bibi Orle. Igking si ni si Juan Daging Bricker. Ay Lobo. Bar in the hole. Ay wana. Jesotso na si Jesotso. 2 point lead. Padpad ang maral. 2 point lead sa team Dumanog. Okay na para unsi na. Servisyo Batang ay may laban. On the way. Out of coverage. Pompa ni Busagak. Ako pa. Bola. Okay na doon. 0-8 0-8. Picture na magtulo naman ikunin mo. Sedap.
0-8. 8 Gis kini para nuibi serbisyo na game breaker. Sadam forever. Ala, Jobert may pusing. Gipon ang kulapo. Gihaplasik kulapo. Kay gipanuhot na. Kini, goodbye Philippines. I go to ball. Wa lagi hapon. La, kini. Gipusingan ni Jobert. La, gibumbang mayo. Gibuyukan. There is kini. Sound lang hapon. La, kini. Ala, bunda ko sakita. Babag na. Gipon ang kulapo. Ay, sakita di mapunit. Sus, grabe ay. Ang tira ni ano nila ay. Big Kings Jobert ay. Salita to ay. Waka-react si Idol Jobert Marcinas. Sagak. Okay na para 11. Servisyo na team lifter. Batang may laban, may trapo. Gipunan Janlip. Gitubag ni Kulapo. Agay Lobo, DRS Kilid. Gibumbahan Kulapo. Gitubag ni Batang may laban. Tuara, puspusan na lubog yapon. Alagi, tuara gibumbahan ni Bibirle. Lasaw lagi yapon sa nigo ni Kulapo. Ay tokpon, babay na. Awa lagi yapon na. Di na madutlan diha karon. Karon. Kini. La di madutlan gabalit prop. Ay tuara. Bumbang nunil, saw lagi yapon. Bam! Ay! Grabias bam ni nila. Out bolo. 11 na para daog ng team Dumanog. Para daog sa atong gimuan sa ato ang main event bakbakan. Servisyo na team lifter. Agay, Janlip Lobo. Ay, gipusingan ni Kulapo. Lambanas Kulapo. Gipunan Jobert. Ay, labi apakatira ay. Sus, gismailan lang ni Idol Jobert Marcinas. Bawa na daan, di makaon. Smile si Idol Jobert Marcinas. Servisyo ni Kulapo para 9. Okay, ni servisyo Kulapo para 9. Agay, tuwa na sa do. Gibaw ka. Ay, tuwa. Away from home. Away from home. 9-1 na. 9-11. La Goko Team Cebu City. Servisyo Kulapo esta vez. Ala miwag. Alayay, fire in the hole. Fire in the hole. O kabangkas pa sa Team Dumanog. Yes 11 na. Yes 11. Ala para Iguales. Naghinaminam na si Kulapo esta vez. Para Iguales na. Ay, lubog yapon no. Jobert may pabuto. Gilambahan ka nito eh. Igking ang tanan eh. Igking nga sa Team Cebu City eh. Sus. Kaliho ko eh. Sus, kalita tiraha. Bisan sa pag-utot lang, kautot ang Team Cebu City. Para daog ng team Cebu Province. Okay na, para daog na Team Dumanog. Para daog, servisyo nila. La, tuara. Ayay! Batang may laban, gipukot. Side out, side out. Grabe, oy, umati ka bong bakbakan dire sa apir kambanay. Danaw, grabe, binukbok kayo sakto. Kini servisyo Jobert. La, kini punita ni. Bomb is coming. Sus, out Idol. Out Idol. Jis 11, Jis 11. Sus, wakay Iguales ang Team Cebu City. Gamaya ra yung kuwang oy. Tulo ra kaguhit. Tulo kaguhit. Out yun. Okay na servisyo Batang may laban. Para daog. Para game wall sa game 1. Out ball na sa do. Grabe eh. Okay, pagkakataon para habulin ang kalaban. Servisyo na game breaker. Sadam forever. Ala, aksyon nagbabag. Buwana, gibirahan ng mayo sa Team Cebu City ang Team Dumanog. Para, sintro sound pa. Ala, kaniya umirid. Gilapdusan Kulapo. Kumbate, kumbate. Tara, laras na. La, wapadeha, karon. Kiniais, sagnani. Ala, mibaw sa kontra. Ala, away from home na sad. Stangil ngigaw eh. Sa encounter eh, wag yun pa mo bigay ha.
10-11 lang gyapon natong score. Hindi mo gingon. Bukas patay. Tunong gibo yun. Okay. Serve Janlip. Back to the ball game. Servisyo Janlip. Para daog. Out ball. Wana. Champion na. Oh, champion na. Daog sa game 1. Dapat ay game 2 guys. Midaog sa game 1 ang Team Dumanog. Watch out mo sa atong game 2.